Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pecado. Porém, os cristãos não comemoravam o nascimento de Cristo. Los cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Por quê? ¿Por qué? O nascimento de Cristo não significava vitória sobre o pecado. El nacimiento de Cristo no significaba victoria sobre el pecado. Significava a esperança de salvação. Significaba esperanza de salvación. Mas ele ainda tinha de passar tudo por amor a nós. Pero aún tenía que pasar todo por amor a nosotros. Os cristãos comemoravam a morte. Los cristianos celebraban la muerte. Porque a morte significa vitória sobre o pecado. Porque la muerte significa victoria sobre el pecado. A morte significa que o inferno foi vencido. La muerte significa que el infierno fue vencido. A morte significa que o aguilhão do pecado foi quebrado. La muerte significa que el aguijón del pecado fue quebrado. 9:22 de Hebreus. 9:22 de Hebreos. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. 19:30 de João. 19:30 de Juan. Pai, tudo está consumado. Padre, todo es consumado. E Jesus dizendo isto, Jesús diciendo esto, rendeu seu espírito. rindió su espíritu. Então aí foi a vitória. Entonces allí fue la A victoria. morte de Cristo é a certeza da vitória. La muerte de Cristo es la certeza de E a victoria. igreja de Deus, ela comemora a morte La iglesia de Dios celebra la muerte através da ceia. por medio de la cena. A ceia do Senhor La cena del Señor é a nossa celebração nuestra celebración da morte. de la muerte. Porque a morte de Cristo é a nossa vitória Porque por la meio da muerte sua ressurreição. de Cristo es nuestra victoria por medio de su resurrección. 11:26 de 1 Coríntios. 11:26 de 1 Corintios. Porque todas as vezes que comerdes deste pão Porque todas las veces que comieres de este e pan beberdes deste y cálice, bebieres de esta copa, anunciais a morte do Senhor la muerte del Señor anunciáis até que ele venha. Hasta que Él venga. Então a Bíblia manda comemorar a morte. Entonces la Biblia manda conmemorar la muerte. 11:23 a 25 de 1 Coríntios. 23 al 25 de 1 Fazei Corintios. isto em memória de mim. Esto en memoria de mí. Então o cristianismo nunca comemorou o nascimento. Entonces el cristianismo nunca celebró el Ainda mais 25 de dezembro, y menos el 25 de que diciembre, era a data do nascimento do Deus Sol. que era la fecha del nacimiento del Dios Porque Sol. assim ele recebeu vários nomes. Porque así recibió varios nombres. Em Babel, En Babel ele chamava-se Tamuz. se llamaba Tamuz, Só que ele tem outros nomes em outros lugares. solo que tiene otros nombres en otras partes. Em Canaã, ele era Baal. Él era Baal. No Egito, En el Egipto, ele era Horus. él era Horus. Em Roma, Roma, ele era Júpiter. Él era Júpiter. Na Grécia, Él ele era Eros. Él era Eros. Na Pérsia, En Persia, ele era Mitra. él era Mitra. E começaram a comemorar Y empezaron a celebrar o nascimento de Jesus. el nacimiento de Jesús. Nos diz a Enciclopédia Britânica. Nos dice la enciclopedia británica, A partir do ano 354, a partir del año 354, alguns latinos algunos latinos puderam mudar a data de 6 de janeiro pudieron cambiar la fecha del 6 de enero para 25 de dezembro. para 25 de diciembre, A festa que até então era chamada de Mitraica, la fiesta que hasta entonces era llamada de Mitraica, o aniversário do Deus Sol, o aniversario del Dios Sol, o aniversário do invencível Sol. o aniversario del invencible Sol. Os sírios Los sirios e os armênios, y los armenios idólatras e adoradores do Sol, y adoradores del Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, apegándose la fecha del 6 de enero, acusavam os romanos acusaban a los romanos que haviam sustentado que habían sustentado e inventado a festa de 25 de dezembro. la fiesta del 25 de diciembre. Então, claramente diz a Enciclopédia Britânica, Entonces con claridad dice la enciclopedia británica, 354 354 foi a data que o Natal foi instituído nas igrejas. fue la fecha que la Navidad fue instituida en las iglesias. Quem era o imperador nessa época de ¿Quién era Roma? el emperador en esa época de Roma? Era o Constantino Magno, Era el Constantino Magno, o famoso Constantino. el famoso Constantino. Constantino, ele adorava Deus él adoraba un dios chamado Mitra. llamado Mitra. Mitra Mitra era o Deus Sol. era el dios Sol, Só que ele era chamado de Mitra solo que era llamado de Mitra pelos persas. por los persas. O mesmo Deus Sol, El mismo dios Sol, repetindo, repitiendo, ele era Tamuz na Babilônia, él era Tamuz en Babilonia,
Babilonia. O Deus Sol El Dios era Sol Baal em Canaã. Era Baal en Canaán. O Deus Sol El Dios era Sol Horus no Egito. Era Horus en Egipto. O Deus Sol El dios Sol era Júpiter em Roma. era Júpiter en O Roma. Deus Sol El dios Sol era Eros na Grécia. era Eros en la Grecia. O Deus Sol El dios Sol era Mitra, era Mitra na Pérsia. en Persia. E Constantino Y Constantino adorava a Mitra. a Mitra. Como era a imagem de Mitra? ¿Cómo era la imagen de Mitra? Era um sol. Era un sol. E a igreja, Y la iglesia, ele se tornou cristão él se volvió un cristiano e colocou tudo da igreja em Roma. y puso toda la iglesia en Roma. Porque a igreja de Cristo, Porque a igreja de Cristo, ela não é romana. ella no es romana. A igreja de Cristo, A igreja de Cristo, ela é de Jerusalém. Ella es de Jerusalén. 24:49 de Lucas. 24:49 de Lucas. Ficai em Jerusalém, Quedaos en Jerusalén até que do alto sejais revestidos do poder de hasta que Deus. de lo alto seáis investidos del poder de Então a Dios. igreja de Cristo foi fundada em Entonces, Jerusalém. la iglesia de Cristo fue fundada en Não Jerusalén. foi em Roma. No fue en Roma. No ano 354, En el año 354, Constantino levou a igreja llevó para la Roma. iglesia a Roma. Aí virou a igreja romana. Ahí se volvió la iglesia romana. E ele era idólatra. Ele era idólatra. Ele era adorador de Mitra, Él era adorador de Mitra, o Deus Sol. el dios Sol. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Todo o paganismo, Todo paganismo, os deuses falsos, los dioses falsos, as falsas religiões, las falsas religiones, ele instituiu na igreja cristã. él la instituyó en la iglesia cristiana. O próprio mistério da mãe e da criança Hasta el mismo misterio de la madre y el niño veio através dele. vino por medio de él. Maria e Jesus, María y Jesús, como esse monte de santos que eu lhe citei, como ese montón de santos que he citado, esse monte de senhoras, ese montón de señoras, veio através dele. vino por medio de él. E o Natal foi instituído por Y ele. la Navidad fue instituida por él. E como chama a coroa do Papa? ¿Y cómo se llama la corona del Papa? Chama Mitra. Se llama Mitra. Quando os católicos vão comungar, Cuando los católicos vão tomar a hóstia. van a tomar la hostia, Comungar é tomar a hóstia. comulgar es tomar la hostia. Quando os católicos vão comungar, Cuando los católicos van a comulgar, eles nem se dão conta. ellos ni se dan cuenta, De trás do altar detrás del altar tem uma imagem do sol. hay una imagen del sol. Porque a hóstia fica guardada dentro da imagem do sol. Porque la hostia se queda guardada dentro de la imagen del sol. Por quê? ¿Por qué? Constantino adorava o sol. Constantino adoraba al sol. Tem um órgão administrativo da igreja católica que Aí chama Mitra. Un órgano de la iglesia católica que se llama Mitra. Isso era adoração do Constantino. Eso era adoración de Constantino. Ele trouxe o Deus dele Él trajo el Dios de él para o cristianismo. para el cristianismo. Ele instituiu Él instituyó o nascimento de Jesus el nacimiento de Jesús para ser comemorado para ser celebrado dia 25 de dezembro. día 25 de diciembre. E a própria enciclopédia La católica, misma enciclopedia católica, edição de 1911, edición de 1911, escute bem, Escute bien. enciclopédia católica, enciclopedia católica. não é de crente não, No es de creyente, é católica es mesmo. católica mismo. Enciclopédia católica Enciclopedia católica de 1911 de 1911 diz assim: dice de esta a manera: festa do Natal la fiesta de Navidad não estava incluída no estaba incluida entre as primeiras festividades da igreja. entre las primeras festividades de la iglesia. Repetindo, Repitiendo, a festa do Natal la fiesta de Navidad não estava no incluída estaba incluida entre as primeiras festividades da igreja. entre las primeras festividades de la iglesia. Os costumes pagãos. Las costumbres paganas, Escuta aí, Escuta aí. costumes pagãos. costumbres paganas, Não são costumes cristãos. no son costumbres cristianas, Porque existem os bons costumes. porque existen las buenas costumbres. 15:33 de 1 Coríntios. 15:33 de 1 As Corintios. más conversações corrompem os bons costumes. Las malas conversaciones corrompen las buenas Então costumbres. aqui não se trata Entonces no se trata aquí de bons costumes. de buenas costumbres, Se trata mesmo de maus costumes. se trata mismo de malas costumbres. Maus costumes. Malas costumbres, E todo o paganismo, todo paganismo os costumes pagãos o costumbres paganas relacionados com o princípio do ano relacionados con el principio del se año concentram se concentran na festa do Natal. en la fiesta de la Navidad. Então o Natal foi instituído pelo paganismo. Entonces la Navidad fue instituido por el paganismo. Verdadeiramente é uma data pagã. Es una fecha pagana. E nós não podemos participar Nosotros no podemos participar do paganismo del paganismo de nenhuma forma. de ninguna manera. Somos salvos. Somos salvos, Somos crentes. somos creyentes. Jeremias, Jeremías
capítulo 10, versículo 2 e 3. Capítulo 10, verso 2 y 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Os costumes dos povos são vaidades. Las costumbres del pueblo son vanidades. Vaidades. Vanidades. Então abandona. Entonces abandone. A comemoração do Natal, La celebración de Navidad, ela é pagã. ella es pagana. Era o culto ao Deus Sol. Era culto al dios Sol, Os deuses da feitiçaria. los dioses de la hechicería. Tamuz, Tamuz, Baal, Baal, Horus, Horus, Júpiter, Júpiter, Eros, Eros, Mitra. Mitra. Isso era Eso era a festa pagã do la Natal, fiesta pagana de Navidad, comemorada dia 25 de dezembro. celebrada el día 25 de diciembre. E foi instituída na igreja Fue instituida en la iglesia no ano en 354 el año 354 através do imperador Constantino por de medio Roma. del emperador Constantino. Pecado. Porém, Pero os cristãos não comemoravam o nascimento de los Cristo. cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Por quê? ¿Por qué? O nascimento de Cristo não significava vitória sobre o El pecado. nacimiento de Cristo no significaba victoria sobre el pecado, Significava a esperança de salvação. significaba esperanza de salvación. Mas ele ainda tinha de passar tudo por amor a nós. Pero aún tenía que pasar todo por amor a nosotros. Os cristãos comemoravam a morte, Los cristianos celebraban la muerte, porque a morte significa vitória sobre o pecado. porque la muerte significa victoria sobre el A pecado. morte significa que o inferno foi vencido. La muerte significa que el infierno fue vencido. A morte significa que o aguilhão do pecado foi quebrado. La muerte significa que el aguijón del pecado fue quebrado. 9:22 de Hebreus. 9:22 de Hebreos. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. 19:30 de João. 19:30 de Juan. Pai, tudo está consumado. Padre, todo es consumado. Jesus dizendo isto, Jesús diciendo esto, rendeu o seu espírito. rindió su espíritu. Então aí foi a vitória. Entonces allí fue la A victoria. morte de Cristo é a certeza da vitória. La muerte de Cristo es la certeza de E a victoria. igreja de Deus, ela comemora a morte La iglesia de Dios celebra la muerte através da ceia. por medio de la cena. A ceia do Senhor La cena del Señor, é a nossa celebração nuestra celebración da morte. de la muerte. Porque a morte de Cristo é a nossa vitória Porque por la meio da muerte sua ressurreição. de Cristo es nuestra victoria por medio de su resurrección. 11:26 de 1 Coríntios. 11:26 de 1 Corintios. Porque todas as vezes que comerdes deste pão Porque todas las veces que comieres de este e pan beberdes deste y cálice, bebieres de esta copa, anunciais a morte do la Senhor muerte del Señor anunciáis até que ele venha. Hasta que ele venga. Então a Bíblia manda comemorar a morte. Entonces la Biblia manda conmemorar la muerte. 11:23 a 25 de 1 Coríntios. 23 al 25 de 1 Fazer Corintios. isto em memória de mim. Esto en memoria de mí. Então o cristianismo nunca comemorou o nascimento. Entonces el cristianismo nunca celebró el Ainda nacimiento. mais 25 de dezembro, Y menos el 25 de que diciembre, era a data do nascimento do Deus Sol. que era la fecha del nacimiento del Dios Sol. Porque assim ele recebeu vários nomes. Porque así recibió varios nombres. Em Babel, En Babel ele chamava-se Tamuz. se llamaba Tamuz, Só que ele tem outros nomes em outros lugares. solo que tiene otros nombres en otras partes. Em Canaã, En Canaán, ele era Baal. él era Baal. No Egito, En el Egipto, ele era Horus. él era Horus. Em Roma, Em Roma, ele era Júpiter. Él era Júpiter. Na Grécia, En la Grecia, ele era Eros. él era Eros. Na Pérsia, En Persia, ele era Mitra. él era Mitra. E começaram a comemorar Y empezaron a celebrar o nascimento de Jesus. el nacimiento de Jesús. Nos diz a Enciclopédia Britânica. Nos dice la enciclopedia británica, A partir do ano 354, a partir del año 354, alguns latinos algunos latinos puderam mudar a data de 6 de janeiro pudieron cambiar la fecha del 6 de enero para 25 de dezembro. para 25 de diciembre, A festa que até então era chamada de Mitraica, la fiesta que hasta entonces era llamada de Mitraica, o aniversário do Deus Sol, o aniversario del Dios Sol, o aniversário do invencível Sol. o aniversario del invencible Sol. Os sírios
los sirios e os armênios, y los armenios idólatras e adoradores do sol, y adoradores del sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, apegándose a la fecha del 6 de enero, acusavam os romanos acusaban a los romanos que haviam sustentado que habían sustentado e inventado a festa de 25 de dezembro. la fiesta del 25 de diciembre. Então, claramente diz a enciclopédia britânica. Entonces, con claridad dice la enciclopedia británica, 354 foi a data que o Natal foi instituído nas igrejas. fue la fecha que la Navidad fue instituida en las iglesias. Quem era o imperador nessa época de ¿Quién era Roma? el emperador en esa época de Roma? Era o Constantino Magno, Era el Constantino Magno, o famoso Constantino. el famoso Constantino. Constantino, ele adorava deus él adoraba un dios chamado Mitra. llamado Mitra. Mitra era o deus Sol. Era el dios Sol, Só que ele era chamado de Mitra solo que era llamado de Mitra pelos persas. por los persas. O mesmo deus Sol, El mismo dios Sol, repetindo, repitiendo, ele era Tamuz na Babilônia. él era Tamuz en Babilonia, O deus Sol El deus era Sol Baal em Canaã. era Baal en O Canaán, deus Sol El deus era Sol Horus no Egito. era Horus en O Egipto, deus Sol el dios Sol era Júpiter em Roma. era Júpiter O en Roma, deus Sol el dios Sol era Eros na Grécia. era Eros en la Grecia, O deus Sol el dios Sol era Mitra, era Mitra na Pérsia. en Persia. E Constantino Y Constantino adorava adoraba a Mitra. a Mitra. Como era a imagem de Mitra? ¿Cómo era la imagen de Mitra? Era sol. Era un sol. E a igreja, Y la iglesia, ele se tornou cristão él se volvió un cristiano e colocou tudo da igreja em Roma. y puso toda la iglesia en Roma. Porque a igreja de Cristo, Porque la iglesia de Cristo, ela não é romana. ella no es romana. A igreja de Cristo, La iglesia de Cristo, ela é de Jerusalém. Ella es de Jerusalén. 24:49 de Lucas. 24:49 de Lucas. Ficai em Jerusalém, Quedaos en Jerusalén até que do alto sejais revestidos do poder hasta de que Deus. de lo alto seáis investidos del poder de Então a Dios. igreja de Cristo foi fundada em Entonces, Jerusalém. la iglesia de Cristo fue fundada en Não Jerusalén. foi em Roma. No fue en Roma. No ano 354, En el año 354, Constantino levou a igreja llevó para la Roma. iglesia a Roma. Aí virou a igreja romana. Ahí se volvió la iglesia romana. E ele era idólatra. Él era idólatra. Ele era adorador de Mitra, Él era adorador de Mitra, o deus Sol. el dios Sol. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Todo o paganismo, Todo paganismo, os deuses falsos, los dioses falsos, as falsas las religiões, falsas religiones, ele instituiu na igreja cristã. él la instituyó en la iglesia cristiana. O próprio mistério da mãe da criança Hasta el mismo misterio de la madre y el niño veio através dele. vino por medio de él. Maria e Jesus, María y Jesús, como esse monte de santos que eu lhe citei, como ese montón de santos que he citado, esse monte de senhoras, ese montón de señoras, veio através dele. vino por medio de él. E o Natal foi instituído por Y ele. la Navidad fue instituida por él. E como chama a coroa do Papa? ¿Y cómo se llama la corona del Papa? Chama Mitra. Se llama Mitra. Quando os católicos vão comungar, Cuando los católicos vão tomar a hóstia. van a tomar la hostia, Comungar é tomar a hóstia. comulgar es tomar la hostia. Quando os católicos vão comungar, Cuando los católicos van a comulgar, eles nem se dão conta. ellos ni se dan cuenta, De trás do altar detrás del altar tem uma imagem do sol. hay una imagen del sol. Porque a hóstia fica guardada dentro da imagem do sol. Porque la hostia se queda guardada dentro de la imagen del sol. Por quê? ¿Por qué? Constantino adorava o sol. Constantino adoraba al sol. Tem um órgão administrativo da igreja católica que Hay chama Mitra. un órgano de la iglesia católica que se llama Mitra. Isso era adoração do Constantino. Eso era adoración de Constantino. Ele trouxe o Deus dele Él trajo el Dios de él para o cristianismo. para el cristianismo. Ele instituiu Él instituyó o nascimento de Jesus el nacimiento de Jesús para ser comemorado para ser celebrado dia 25 de dezembro. día 25 de diciembre. E a própria enciclopédia La católica, misma enciclopedia católica, edição de 1911, edición de 1911, escute bem, escuche bien, enciclopédia católica, enciclopedia católica, não é de crente não, no es de creyente, é no, católica es mesmo. católica mismo, Enciclopédia católica enciclopedia católica de 1911 de 1911, diz assim: dice de esta a manera: festa do Natal la fiesta de Navidad não estava incluída no estaba incluida entre as primeiras festividades da igreja. entre las primeras festividades de la iglesia. Repetindo, Repitiendo, a festa do Natal la fiesta de Navidad não estava no incluída estaba incluida entre as primeiras festividades da igreja. entre las primeras festividades de la iglesia. Os costumes pagãos. Las costumbres paganas, Escuta aí, Escuta aí. costumes
pagãos. Costumbres paganas, Não são costumes cristãos. no son costumbres cristianas, Porque existem os bons costumes. porque existen las buenas costumbres. 15:33 de 1 Coríntios. 15:33 de 1 As Corintios. más conversações corrompem os bons costumes. Las malas conversaciones corrompen las buenas Então costumbres. aqui não se trata Entonces no se trata aquí de bons costumes. de buenas costumbres, Se trata mesmo de maus se costumes. trata mismo de malas costumbres. Maus costumes. Malas costumbres, E todo paganismo, todo paganismo os costumes pagãos o costumbres paganas relacionados com o princípio do ano relacionados con el principio del se año concentram se concentran na festa do Natal. en la fiesta de la Navidad. Então o Natal foi instituído pelo paganismo. Entonces la Navidad fue instituido por el paganismo. Verdadeiramente Verdaderamente é uma data pagã. es una fecha pagana. E nós não podemos participar Nosotros no podemos participar do paganismo del paganismo de nenhuma forma. de ninguna manera. Somos salvos. Somos salvos, Somos crentes. somos creyentes. Jeremias, Jeremías, capítulo 10, versículo 2 e 3. capítulo 10, verso 2 y 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, Os costumes dos povos são vaidades. las costumbres del pueblo son vanidades. Vaidades. Vanidades. Então abandona. Entonces abandone A comemoração do la Natal, celebración de Navidad. ela é pagã. Ella es pagana. Era o culto ao Deus Sol. Era culto al dios Sol, Os deuses da feitiçaria. los dioses de la hechicería. Tamuz, Tamuz, Baal, Baal, Horus, Horus, Júpiter, Júpiter, Eros, Eros, Mitra. Mitra. Isso era Eso era a festa pagã do la Natal, fiesta pagana de Navidad, comemorada dia 25 de dezembro. celebrada el día 25 de diciembre. E foi instituída na igreja Fue instituida en la iglesia no ano en 354 el año 354 através do imperador Constantino por de medio Roma. del emperador Constantino